Halo sobat, kali ini kita akan menonton sebuah film horor yang pastinya menegangkan dan cukup menarik untuk ditonton. Film ini menceritakan seorang laki-laki bernama John, mantan marinir yang turut menyertai kekasih dan para murid-muridnya melakukan ekspedisi jauh ke dalam hutan guna untuk melakukan fotografi di akhir pekan. Seperti apa filmnya? Mari kita tonton bersama. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berkemah di hutan. Tanpa mereka ketahui bahwa hutan itu adalah wilayah kekuasaan para gerombolan si Ovet, sekelompok pembunuh yang sangat sadis dan kejam. Saat mereka sedang asik berkemah, tak diduga hal yang tak diinginkan mereka pun terjadi. Gerombolan si Ovet datang menyerang dan membunuh mereka. Si pria pun tewas ditampok oleh salah satu si Opet. Si Opet mengampaknya seperti sedang mengampak kayu gelondongan. Akhirnya si pria tewas seketika. Si wanita pun histeris dan mencoba untuk melarikan diri, sampai dia terjatuh di sebelah kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Si wanita pun lekas berdiri dan langsung mencoba untuk meloloskan diri dari para Siopet. Namun para Siopet ini tentu saja tidak melepaskannya dan langsung mengejarnya. Si wanita terus berlari untuk mencoba meloloskan diri dari para Siopet. Namun dia kembali terjatuh dan akhirnya tertangkap. Dan dapat dipastikan hasilnya tidak beda jauh dengan kekasihnya. Welcome to our woods. The Holiday. Kemudian kita diperlihatkan oleh John yang sedang berkemas-kemas mempersiapkan barang bawaan, menyertai kekasih dan para muridnya melakukan ekspedisi jauh ke dalam hutan guna untuk melakukan fotografi di akhir pekan. Thanks, baby. Okay. What's that? What else would you? Back in the SEALs, we call this a gun. I know it's a gun, you smartass, but it stays here. You know how I feel about those things. Yeah, I know, but I kind of like to have it with me. My little seal. You're always prepared. That's the Boy Scout. Di dalam perjalanan, John beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk sekedar mengisi perut mereka. Saat kekasih John beserta murid-muridnya memasuki kedai, John memutuskan untuk memeriksa mobilnya terlebih dahulu. Babe, you coming? Yeah, I just gotta check on the gear. I think one of these tie downs is a little loose. Okay. I'll see you inside. Yeah. Tak disangka ada seseorang pria yang menghampiri John dan bertanya apakah John seorang tentara. Ternyata seseorang yang menghampirinya itu pun adalah seorang tentara. You're a soldier. Pria itu pun mengatakan kepada John untuk berhati-hati di wilayah ini, karena wilayah ini sangat berbahaya, tak ubah seperti medan perang. Too much. War everywhere. There's war here too. What do you mean? War's not always between two countries. There are big wars and there are little ones that sneak up on you, stab you in the back. Be careful, soldier. Yes, sir. Setelah pria itu memberikan informasi kepada John, lalu dia pun pergi. Kemudian John masuk ke dalam kedai untuk bergabung bersama kekasih dan para murid-muridnya. How you doing? Hey, good. What can I do for you? Just a Coke. Hard stuff, huh? Yeah. I'm driving. Too. Heading up to Sapphire Lake. Ah, good hunting and fishing. I used to go up there when I was a kid with my cousins. I used to do a lot of fishing with my dad when I was growing up. What are you doing up there? It's a nature photography trip.
You don't really look like the nature photography type. I'm just tagging along on this one. Saat di dalam kedai, tak disangka ada dua orang cecunguk yang mengganggu murid-murid dari kekasih John, sehingga membuat mereka ketakutan. Why? We ain't good enough for you? You got party favors. I bet you taste like cherry pie. Hey, leave her alone, Gomer. Lalu John pun dengan santai menghampiri mereka. John pun menawarkan minuman gratis kepada dua cecunguk itu, dengan tujuan agar tidak mengganggu kekasih dan para muridnya. Why don't you mind your own damn business? They are my business. These rednecks. Namun para cecunguk ini malah sok jagoan dan tidak menghiraukan perkataan John. Akhirnya John pun terpaksa mengeluarkan keahliannya untuk menghajar para cecunguk itu. John yang adalah seorang mantan marinir pun dengan mudah dapat melumpuhkan mereka semua. Sampai akhirnya datang dua petugas yang melerai mereka. You know what? Kitchen's closed. We're leaving. Yeah. I'll tell you when you can leave. Now I'm gonna give you a rare opportunity. Walk away. Fuck you. What's going on here, son? These guys attacked us. We're just trying to leave. Jacob, what's the story here? No, it's just like you said, Randall. Zeke and them started it. Man was just protecting his own. You got any idea on you? Yeah. John Crenshaw, that's your SUV out there? Yes, sir. Why don't y'all pile on and get out? Exactly what I was thinking. What? You're not gonna arrest them? My father will have your badge for this. Shut up, Riley. I'd put a muzzle on that boy. I agree. So, we good? Yeah, we're good. Let's go, guys. Setelah kejadian itu, John beserta rombongan bergegas pergi ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Y'all drive safe now. You hear? Shit. Did you guys see that? It was like a freaking video game. Singkat cerita, John beserta rombongan pun sampai di tempat tujuan mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan camp di tempat tersebut. Tanpa mereka ketahui bahwa tempat tersebut adalah wilayah gerombolan Siopet, pembunuh yang sadis dan kejam. Not bad. Yeah, we made it. Yeah. Need a hand? I got it. You've got that backwards. I said I have it. Suit yourself. Saat berada di camp, kekasih John pun tak lupa memberikan arahan kepada murid-muridnya. Now that we finally made it after our little hiccup this morning. That was a badass hiccup. Yes, like I was saying, I want you guys to be careful while you're out there, okay? Be aware of your surroundings, but get creative. Riley, you listening? I want you to be creative, try different compositions and settings and subjects with your cameras. Okay? What am I always saying? Remember, there's beauty in everything. Okay, go. Have fun. Well, we're gonna take a little nature walk. Yeah. We'll see you guys later. Oh my god. Work it, baby. Guys, don't go too far. Malam hari pun akhirnya tiba.
Di bagian ini kita diperlihatkan sepasang murid dari kekasihnya John yang baru saja selesai melakukan apa yang mereka suka. Disinilah awal mula kengerian yang tak mereka inginkan terjadi. Dua Siopet datang menyerang dan langsung membunuh mereka. I can't wait to see these pics. Oh, I know. They're gonna look great. I gotta take a piss. You're so romantic. You know, baby, I was thinking, with all those photos we took, we could probably make a book. You know, one of those oversized coffee table books? What do you think? What the fuck? Oh, God! Oh! That's it. Don't scream. I'm not gonna hurt you. Akhirnya dua murid dari kekasih John pun tewas. Lalu kita kembali ke camp, di mana John beserta kekasih dan murid-muridnya sedang mengobrol. Tanpa mereka ketahui, dua di antara mereka sudah tewas di tangan Siopet. I can't believe you guys just got engaged. I know. It's a total surprise. It's supposed to be at a restaurant, but that didn't work out. I think it's romantic. Yeah, congrats, guys. Can I see the ring? It's so beautiful. Saat sedang asik mengobrol, salah satu murid dari kekasih John menyinggung perasaannya. Hingga akhirnya John berpamitan dengan alasan mencari kayu bakar, yang padahal dia sedang menahan rasa kesal dan amarahnya. Our tax dollars at work. So I guess I helped pay for that, huh? I would have gone bigger, but that's just me. So, have you ever killed anyone important? Wow. I've done a lot of things for this country. Things I'm very proud of, and things I'm not very proud of. You have no idea what I've seen human beings capable of doing. Never take your freedom for granted. I'm gonna get some more firewood. Saat John pergi, salah satu murid itu pun menyadari kesalahannya, dan dia berkata apakah dia harus menghampiri John untuk meminta maaf. Kekasih John pun berkata kepadanya, hal itulah yang seharusnya dia lakukan. I think that would be a really good idea. Saat ia pergi hendak menghampiri John, tak disangka gerombolan Siopet datang menyerang mereka semua. Suara keributan dari camp pun terdengar oleh John. Lekas John langsung datang menghampiri mereka semua. Saat John sampai di camp, dia langsung dihadang oleh salah satu Siopet. Namun John dengan mudah dapat melumpuhkannya. Dan John kemudian kembali bertarung dengan para Siopet lainnya. Saat John lengah, salah satu Siopet datang mendorongnya hingga jatuh ke dasar jurang yang tidak begitu dalam. Namun John adalah seorang mantan marinir yang tangguh. Dia lekas bangkit dan kembali bertarung dengan Siopet. Saat John mendengar teriakan dari arah camp, John pun kembali lengah, dan kakinya ditarik oleh Siopet ke dalam jurang yang lebih dalam. Di bagian ini kita belum mengetahui nasib si John. Kembali ke camp, gerombolan Siopet ternyata berhasil menangkap kekasih John beserta murid-muridnya, dan membawa mereka semua ke markas Siopet. Where are they? They went over.
breeders are accounted for. So is the meat. This one's mine. Take the meat to Earl. Prepare that little one there. And this one here, take her to my house. Nobody touches her. Go! Riley? What? I need to talk to you about the shipment. As long as there's no delays, otherwise you'll see Earl. No, there's no delays. It's just everything's going according to plan. I just need to show you something. I'll be there. Go. Okay. That girl's real pretty, huh? Shut up. Go. Okay. Kita kembali ke John. Ternyata John berhasil selamat dengan merangkak naik ke atas jurang. Si John kuat amat ya, Mas Bro. Emang di dunia nyata ada nih marinir yang seperti ini? Di sini John terlihat sangat marah dengan semua yang telah terjadi. Kemudian John berjalan ke arah camp sambil memegang perutnya yang terlihat sangat sakit. John menemukan sebilah pisau, kemudian mengambilnya. Lalu John berjalan mendekati tenda dan menemukan lampu yang masih menyala. Di sini terlihat John sedang mencari sesuatu yang dapat mengobati lukanya dan mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan para gerombolan Siopet. Kita kembali ke markas Siopet, di mana para Siopet terlihat sedang menyiksa salah satu murid wanita dari kekasihnya John. Wanita ini menjerit histeris ketakutan dan memohon agar para Siopet ini tidak menyakitinya. Namun tentu saja para Siopet yang kejam ini tidak memperdulikan permintaannya. Hi. You have pretty hands. Let's go. Get on with it. I got better things to do. At least you'll have company. She's pretty. Not for long. Akhirnya wanita ini pun disiksa oleh para Siopet dengan cara memaku kedua telapak tangannya. Wanita ini pun histeris dan menjerit kesakitan. Ngeri Mas Bro, kejam amat Siopet ya. Coba dah Mas Bro, perhatiin waktu dipaku, itu kelihatan banget seperti nyata Mas Bro. Seram. Coba kalau kita dipaku seperti itu, nggak kebayang dah. There's only one more. See, sweetheart? That wasn't so bad. Now this is gonna be bad. Di
Di ruangan lainnya kita diperlihatkan oleh salah satu murid pria dari kekasihnya John yang terbaring dan terikat, baru saja sadar dari pingsannya. Dan datang salah satu psikopat yang akan mengeksekusinya. Who are you? Let me down from here. I see you met my daughter. Di sini si pria meminta si Opet agar membebaskannya, serta mengiming-imingi si Opet dengan jumlah uang yang sangat banyak. Si pria pun berkata, "Sebutkan saja jumlah yang engkau mau, engkau pasti mendapatkannya, asalkan kau bebaskan diriku." Si Opet pun berkata, "Oke, aku setuju, asal kau tidak berbohong, dan ini nomor rekeningku." Hehe, tentu saja tidak seperti itu, Mas Bro. Si Opet seorang pembunuh yang sangat kejam, tentu saja tidak memperdulikan permintaan si pria tersebut. Si Opet akan tetap mengeksekusinya tanpa kenal ampun. DJ. Derek? Please just let me go. However much you want, I can have it wired to an account, just anywhere, please. Open up. Open. That's the boy. No. No, Dave. No. Buset dah si Opet, nyabut lidah udah kayak nyabut kacang tanah, Mas Bro. Bisa deh. Relax, sweetheart. This is gonna hurt you a lot more than it's ever gonna hurt me. Lalu kita kembali ke John, yang berhasil menemukan markas para psikopat. Ia mengendap-endap ke markas psikopat dan berhasil melumpuhkan salah satu psikopat. Di sini John berpikir menyerang secara langsung ke markas psikopat sama saja dengan bunuh diri. Kemudian John membuat strategi untuk menghadapi para psikopat. Ya wajar aja lah kalau si John berpikir seperti itu. Secara John kan mantan seorang marinir. Karena seorang marinir pasti penuh perhitungan untuk menghadapi para musuh-musuhnya. Singkat cerita, strategi John pun berhasil. John berhasil memancing para psikopat untuk memburunya, karena hal itulah yang diinginkan John agar bisa menghabisi satu persatu para psikopat. Serta John telah mempersiapkan beberapa jebakan untuk mereka.
cannot have this. I want you to go out there and find our new friend and bring him back to me alive. I want to peel the skin off his body in front of his woman. And I want to hear him scream. And I'm gonna cut his fucking heart out and feed it to the one who brings it to me. Now go, help me, go! Find him! Hey, Sling Blade. Akhirnya strategi yang dijalankan John berhasil. Ia berhasil membunuh satu persatu para Psikopat yang memburunya. Kini John mengendap-endap ke markas para Psikopat untuk membebaskan kekasih dan muridnya. Di markas Psikopat, John berhasil membebaskan salah satu murid wanita dari kekasihnya dan membawanya ke sebuah mobil untuk bersembunyi, sementara dia akan membebaskan kekasihnya yang masih disekap oleh para Psikopat. Haley, it's me. It's me. It's me. It's John. No. Hey, I'm here. Oh, what the hell?
take these out. Sweetie. One more. Get you out of here. Okay. 1, 2. Stop the bleeding. Hold this here. Squeeze. Where did they take Selena? I don't know. They separated them. Okay, shh. I know. I know it hurts, sweetie. Listen. I'm gonna get you safe, okay? But you have to be quiet now, okay? Can you do that for me? Please? Please? All right? And be quiet. There's a lot more of them here. Follow me. Come on. Okay, stay down. I'll be back for you, okay? Thank you. Singkat cerita, John berhasil menemukan kekasihnya yang disekap oleh si Opet, dan John pun segera menyelamatkannya. Are you okay? I got you. John pun lekas langsung membawanya ke mobil, yang dimana di situ sudah ada murid wanita yang diselamatkannya. Saat menuju ke mobil, kekasih John pun bertanya di mana murid-muridnya. John pun meminta maaf kepada kekasihnya, karena hanya satu murid yang bisa dia selamatkan, sedangkan murid lainnya sudah tewas di tangan para psikopat. Saat mereka menuju ke mobil, juga ada salah satu psikopat yang melihat mereka, namun John dapat mengatasinya dengan mudah. Namun saat mereka akan pergi meninggalkan markas psikopat menggunakan mobil, John kembali ditarik oleh psikopat bertubuh besar. Akhirnya John harus kembali bertarung dengan psikopat itu. John cukup kewalahan menghadapinya. Namun John yang sudah memiliki kekuatan Super Saiyan dengan susah payah dapat mengalahkannya. I thought you were good! Mr. Special Forces, I'm gonna take your lady, and I'm gonna finish the job before I go home. Come on, service boy. I thought you were tougher than this. You gonna run away from me? Get back here.
Setelah John berhasil mengalahkan si Opet bertubuh besar, John dan kekasih beserta salah satu muridnya yang selamat bergegas meninggalkan markas si Opet menggunakan sebuah mobil. Namun hal itu diketahui oleh para gerombolan si Opet, dan gerombolan si Opet lantas langsung mengejarnya. John! We're almost out of gas. Jesus, you guys been in an accident? Yeah, we need to use your phone. Yeah, come on in. Let's get her to the bar. Call the police. Do you want the state police or the sheriff? State police. Thank you. Do you want anything? Coffee, tea? Yeah. Hello? Yeah, I'd like to report a homicide. Yeah. Yeah, we're at Lou's Roadhouse. Yeah, hurry up. Okay, they're on their way. They're sending a unit out. They're gonna take our story, get you to the hospital, okay? Yeah, I'm gonna go get the first aid kit. That'd be great, thanks. Yeah? All right, I'll be right back. I just can't believe what you're saying. A whole town of cannibalistic killers? It's unreal. No, trust me. It's very real. Where are those cops? We called them over an hour ago. Well, the nearest state police barracks is 83 miles from here. Great. Look, can I get you anything? No, I'm fine. Oh, what the hell is this? This is business, and you fucked it up. I called the state police. Yeah, and I dialed, remember? Get away from me, you son of a bitch! You cost us a lot of money, boy. Yes, you did. $1.3 million, to be exact. My sister hits harder than you. Your little fire stunt cost us 4 months' work. What? You didn't have fire insurance? I should have put that arrow in your eye. So, let me guess. You make your product and sell it through these two Nimrods and your friend over there, huh? Cousin, actually. Cousins. That explains a lot. Does it? Stop! Shut up! And you, Sheriff? What? You just keep the real cops away, huh? Yeah. And get rid of the cars up by the lake. Oh, and I almost forgot. I do background checks on people too, Mr. Crenshaw. Yes, John Crenshaw. 838 Dundee Drive. I know where you live. I know where your family lives. And when I'm done here with you, I'm gonna visit your family. And I'm gonna kill them slowly, painfully. But not until I'm done with your little wife-to-be.
It's a shame you're not going to be around to see what I have planned for her. If you touch her, I'll kill you. You watch too many movies. You, genius. They let you do anything? They just wipe his ass. Pick him up. Lift him up. So what, nothing? No more smart-ass remarks there, Mr. Big Bad Navy SEAL, huh? What was that? Gotcha. Shut up! You're gonna let me out of here, or I swear to God, I'll kill her. You see, Jacob, you were the only one I wasn't sure about. That's why I let you dial the phone. And if the state police showed up, I would have known you weren't involved. That's not the case here, is it? I'm gonna count to 3, and I am going to blow her fucking head off. 1, 2, 3. Oops. No bullets, asshole. Can't we just talk about this? No, we can't. Listen, you're okay. Go outside. There's a car there. Find it. Start it up. Lock yourselves in. I'll be right out. I gotta clean this up. For everyone you murdered. Chris. Fucking over. Sheila. Derek. Riley. I knew you weren't smart enough to do this by yourself. That's why I wanted to get all the players in one spot. Never threaten my family, you piece of shit. Di akhir film, akhirnya John berhasil memburu semua gerombolan para psikopat, serta berhasil menyelamatkan kekasih dan salah satu muridnya. Dan film pun the end. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat para sahabat yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di film-film berikutnya.